वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे। पाकपतन में निजी शोबे की काविशों से ज़िले की पहले जदीद यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जहां पाकपतन और मुल्हिका इलाकों के हज़ारों तालिब इल्म आला तालीम हासिल कर सकेंगे। तफसीलात पाकपतन से राव रमज़ान एजाज की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में पहली बार जदीद तकाज़ों से हम आहंग एक निजी यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई है, जिसे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से मंसूब किया गया है। इदारा के चेयरमैन अवैस रऊफ और मेंबरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर फरीदुद्दीन अहमद चिश्ती, ऑनर्स रऊफ, साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर कामरान मुजाहिद ने मीडिया को बताया कि दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा के लिए ये इदारा एक नया तालीमी मरकज बनने जा रहा है। कंप्यूटर साइंसेज, AI, बिजनेस स्टडीज, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम फेज़ 1 में लॉन्च करेंगे कि ये सिर्फ रेगुलर कोई डिग्रीज नहीं, क्वालिटी एजुकेशन दे। अगर आपके बच्चे नौजवान बाहर चले जाएंगे तो उससे मुल्क को ज़रा मुबादला भी आएगा और हाँ फिर रोज़गार के मौके भी बहुत खुल जाएंगे। यूनिवर्सिटी के डिप्टी चेयरमैन मोयुद्दीन चिश्ती के मुताबिक यहाँ जदीद मज़ामीन, तजर्बाकार फैकल्टी और मयारी तालीमी माहौल फराहम किया जाएगा। रूरल बैकग्राउंड को देखते हुए ये बहुत एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी बच्चों के लिए कि उनको एक नज़दीक ऐसा इदारा मिले जिसमें आला तालीम हासिल हो उन्हें। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और दीगर फैकल्टी ने दरबार हजरत बाबा फरीद पर हाजिरी दी। यूनिवर्सिटी के बानी दरबार पर मदफन पीर अल्ताफ हुसैन चिश्ती को खराज अकीदत पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। पाकपतन में थाना सदर के इलाका पीर गनी के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, एक फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ खान की इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक आसिफ वल्द आशिक रिहायशी इकाट 4R हरूनाबाद अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जिसका 18 मुकदमात का रिकॉर्ड भी मौजूद है। 2 अफराद मोटरसाइकिल होंडा 125 पर सवार आ रहे थे। पुलिस ने मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मुलजम शदीद जख्मी हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जख्मी मुलजम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फरार मुलजम की तलाश जारी है। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान डुड्डी, NTN न्यूज़, पाकपतन। मंचनाबाद में जराइम पेश अनासर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन तेज। थाना घमंडपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। नाजायज़ असलहा और शराब भी बरामद कर ली गई। DPO भावल नगर मोहम्मद इमरान का कहना है जराइम पेश अनासर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ मुगल की इस रिपोर्ट में। जी, तफसीलात के मुताबिक मंचनाबाद थाना घुमांडपुर पुलिस ने SHO राव फैंसलम के ज़ेर निगरानी ASI खालिद और ASI वहीद ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए एक कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी समेत 5 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमों के कब्जे से नाजायज़ असलहा और शराब भी बरामद कर ली। जरा के मुताबिक गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजम गानू पॉइंट पर और राहदानी की वारदातों में मतलूब थे, जबकि मुलजमों से मज़ीद तफ्तीशात जारी है। DPO भावलगर मोहम्मद इमरान का कहना है कि जुर्म पेश अनासर के रायत के मुस्तहक नहीं और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ मुगल, NTN न्यूज़, मंचनाबाद। कमालिया में हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल जिसने सबको मुतासर कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म ने जिस्मानी माजूरी के बावजूद पैरों से इम्तिहान देकर नई तारीख रकम कर दी। कमालिया से देखते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट। कमालिया के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां एक सेकंड ईयर के बाहिम्मत तालिब इल्म अपनी मजदूरी को शिकस्त देकर तालीम का सफ़र जारी रखे हुए है। हाथों से लिखने से कासिर ये तालिब इल्म अपने पैरों की मदद से न सिर्फ लिखना सीख चुका है बल्कि इन्हीं के ज़रिए इम्तहानात भी दे रहा है। इम्तहानी हाल में इसकी मेहनत, यकसुई और अज़म देखकर असातिज़ा और दीगर तलबा बेहद मुतासिर हैं। मेरा नाम सैयद रेहान अली है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में सेकंड ईयर CIT में स्टडी कर रहा हूँ। मैं दोनों हाथों से मजदूर हूँ, हाथों के साथ मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने शुरू से कोशिश करनी स्टार्ट की। पाँव से लिखना मैंने सीखा, पाँव के साथ लिख के मैं आज अपनी कामयाबी हासिल करने के बिल्कुल करीब हूँ। मेरे वालिदैन और मेरा ये ख्वाब था कि मैं कुछ हासिल करूँ। सैयद रेहान अली हमारे कॉलेज का फ़ख्र है और ये बच्चा अपने लिए और दूसरे बच्चों के लिए एक भरपूर मोटिवेशन है कि इतनी आपकी माजूरी के बावजूद एक बच्चा पैरों से लिखता है
اور ہم کالج میں اس کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر ممکن مدد اس کی کر رہے ہیں. یہ طالب علم اس حقیقت کی زندہ مثال ہے کہ اگر عزم مضبوط ہو تو کوئی بھی معذوری انسان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. محمد عبداللہ، نمائندہ NTN نیوز، کمالیہ. معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر حیدرآباد میں مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں. ریلیوں کا احوال بتا رہے ہیں عاقل خان اپنی اس رپورٹ میں. آپریشن مورکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر DSP کینٹ پارس باکرانی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا میں SHO کینٹ ریاض سبزوئی اور دیگر پولیس آفیشلز کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کا آغاز DSP کینٹ آفس سے ہوا. ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب حیدرآباد پہنچی. ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں سبز لالی پرچم اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر افواج پاکستان کے حق میں نعرے درج تھے، جبکہ شرکائے ریلی پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شغاف نعرے بھی لگا رہے تھے. دوسری جانب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے اساتذہ کی جانب سے آپریشن مورکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر ریلی نکالی گئی. ریلی میں اساتذہ اور طالب علموں کے علاوہ مائدین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے مقررین نے کہا کہ آپریشن مورکہ حق تاریخ میں سنہرے باب کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا. اس دن بھارت کے ناپاک عزائم کو پاک فوج نے اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ خاک میں ملایا. پاک فوج نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر یہ ثابت کیا ہے کہ افواج پاکستان کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے مہنگائی کے نئے طوفان کو جنم دے دیا. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ اخراجات بڑھ گئے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں حویلی لکھا سے نمائندہ NTN نیوز مرزا ظہیر بیگ. جی ظہیر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت حویلی لکھا پٹرول پمپ پر موجود ہوں. گزشتہ دنوں وفاقی حکومت کی جانب سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. پٹرول مہنگا ہو چکا ہے، ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے، بجلی مہنگی ہو چکی ہے، گیس مہنگا ہو چکا ہے. غریب آدمی کچھ چیز بھی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، غریب آدمی نہ فروٹ لے سکتا ہے، نہ کنک لے سکتا ہے. ہمیں 3 دن ہو گئے ہیں اڈے پہ کھڑے ہیں، نہ کوئی سواری آ رہی ہے. جب ڈیزل اور پٹرول میں کمی ہوگی، سواری آئے گی، ہم کرایہ کم بتائیں گے. جو پٹرول جو ڈیزل مہنگائی یہ تباہی بلائی کھڑی ہے. ایک شہر تو دوسرے شہر سامان لوڈ کرنا ہوتا ہے کہ ساڈا حویلی لکھے اڈا ہے. پورے پاکستان دے وچ یہی کم چل رہا ہے کہ اندر تے مہربانی تے رحم تے کرم کیتا جاوے. حکومت کے بار بار اپیل ہے کہ ڈیزل پٹرول دی کمی کرنی چاہیے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جی. چینی مہنگی، دال مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے جی. مطلب ہے کہ کوئی چیز اسی خرید نہیں سکتے. غریب آدمی اس ٹائم بھوکے مار رہے ہیں جی. کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کیا ہے کہ فوری طور پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. جی معیاری اور سستی ادویات کی فراہمی کے لیے پاک پتن کی گنجان علاقہ گلشن فرید کالونی میں ڈاکٹر فارمیسی کا افتتاح کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز سیف خان کی اس رپورٹ میں. فارمیسی کا افتتاح معروف قانوندان سردار چراغ ڈوگر اور حاجی علی محمد نے کیا. افتتاح میں ڈاکٹر علی رضا فارماسسٹ، شعیب ڈوگر سمیت مختلف سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. جی میں ڈاکٹر علی رضا فارماسسٹ ڈاکٹر فارمیسی کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں. ہم نے اس کا سلسلہ 2021 میں اسٹارٹ کیا تھا ڈاکٹر فارمیسی اپوزٹ DSP آفس پاک پتن. پیشنٹس کاؤنسلنگ کے حوالے سے، میڈیسن گائیڈ کرنے کے حوالے سے پاک پتن نے سب سے پہلے فارماسسٹ کی سروسز کو انٹروڈیوس کیا اور الحمدللہ بڑا سکسیسفل رہا. اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے اس کی نئی برانچ اوپن کی ہے ڈاکٹر فارمیسی فرسٹ برانچ آف پاک پتن، اور انشاءاللہ اسی کو آگے لے کے بڑے احسن طریقے سے چلتے رہیں گے. فارمیسی کے مالک فارماسسٹ علی رضا نے بتایا کہ فارمیسی میں 100% خالص ادویات فارماسسٹ کی زیر نگرانی ازرا نرخوں پر فراہم کریں گے. اہل علاقہ کے مطابق ڈاکٹر فارمیسی کا آغاز قابل ستائش ہے. علاقہ میں کوئی بھی مناسب میڈیکل سٹور اور فارمیسی نہیں ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سیف خان ڈوڈی، NTN نیوز پاک پتن. معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چناب نگر میں پروقار ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں مختلف سرکاری افسران، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں بلاول وڑائچ کی اس رپورٹ میں. معرکہ حق 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چودھری پرویز گجر کی قیادت میں ایک پروقار ریلی کا انعقاد کیا گیا.
रैली जना हाल से शुरू हुई, रक्सा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुख्तलिफ सरकारी अफसरान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चनाब नगर की फजा पाक फौज से अजहार यकजहती के नारों से गूंजती रही। रैली के शुरका ने वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती और हक के साथ खड़े रहने का अज़म का इजहार किया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर का कहना था कि किसी भी मुश्किल घड़ी में तमाम पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। मार का हक हमें इतिहाद, कुर्बानी और सच्चाई के रास्ते पर कायम रहने का दर्स देता है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम के साथ बिलाल उड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। जनूबी पंजाब का आम, मिट्टी की खुशबू, सूरज की तपिश और किसान के खून पसीने से तैयार होने वाला वो नायाब फल जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन इस बार कुदरत ने ऐसा रंग बदला है कि आम की सरसब्ज बागात पर तबाही के साए मंडला रहे हैं। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का के बागात में रंग, खुशबू और मिठास से भरपूर आम की फसल तैयार खड़ी है, मगर एक तरफ किसान की साल भर की मेहनत तो दूसरी जानिब मौसमी कहर, आंधी, बारिशें और ज़ालाबारी फसल को शदीद खतरात से दो चार कर रही हैं। कई इलाकों में दर्जनों से गिरते आम और मुतासरा बागात किसानों की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। साडे अंबां दा बहुत नुकसान था, बागां दा इत कोई देखभाल करने वाला नहीं आता, जिन्हें को तनख्वाह भरी पैन दे थे नहीं। पहले मीह आंधियान बहु फल की रहे, हुण जरा बकाया पक्का फल लगता पे वो किरदा वेंदे, कोई देखभाल कराने नहीं आता। साडी अपील है पंजाब हुकूमत को, जिन्हें को तनख्वाह भरे आद इन्हें को चेक ही करन, साडी कोई रहनुमाई करन, साडे जरिए मुबादला बचावन। पाकिस्तान का हिस्सा है भी, कोई आंदा ही नहीं देखन। किसान कहते हैं कि हम सारा साल मेहनत करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई पूछने वाला नहीं। महकमा ज़राअत का अमला भी नज़र नहीं आता। हम हुकूमत से फौरी इमदाद और रहनुमाई चाहते हैं। बहुत बीमारी लगी है, बहुत से फल जाए थी गए और पिछले अंधारियाँ और बारिशें जदुना कच्चे फल गिर गए, उन्हें बुरा गिर गया और फल तादादी घट है। तो हुकूमत महकमा ज़राअत इंसान ना कोई ताउन करने पाए, ना ये फील्ड चाहने पैन, ना सारी इमदाद करने पैन। हुकूमत वो अपील है कि आवे उन्हें जोर इतने वो अमन फील्ड सारी रहनुमाई करें और एकदम अच्छा को दसें ताकि फल महफूज रहे। ये सिर्फ एक फसल का नुकसान नहीं, बल्कि बागात से वाबस्ता हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार का मामला है और पाकिस्तान की आलमी पहचान का मामला है। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो ना सिर्फ किसान बल्कि मुल्की मईशत भी इसके असरात से महफूज नहीं रहेगी। कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खान रिंद, NTN न्यूज़, कहरोड़ पक्का। इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।